अस्सलाम वालेकुम। सोच 360 के प्लेटफॉर्म से हारिस सईद आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर सलाम काजी साहब को, एक बार फिर सलाम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी सलाम पेश किया था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली थी, और अब एक बार फिर सलाम कि ये जानते हुए कि इंग्लैंड में आवारा किस्म के लोग उन पे पड़ेंगे, तो कैसे बहादुरी और मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ उन्होंने ये फ़ैसला किया होगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वो जो भी तकरीब थी उसका हिस्सा बनूँ, या जो भी पार्टिसिपेशन उन्होंने करनी थी, और उसके बाद उन्होंने फ़ेस किया। अच्छा, पहले मैं भी समझा था काजी साहब को मुंह छुपाने की क्या ज़रूरत थी। बाद में वो पता चला जब ख़बरें आईं। ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है कि मैं एकदम जल्दी जल्दी बस ब्रेकिंग न्यूज़ देने के या उस पर तबसरा करने का हामी नहीं हूँ कि जब तक कंफर्म ना हो जाए। तो वो पता चला कि क्योंकि बुलेट प्रूफ नहीं थे शीशे, टिंटेड नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि आप नीचे हो जाएं, अपने आप के फेस छुपा लें कि ये ना हो कि शीशा टूटे और आपको जो है ना वो नुकसान पहुँचे। ऑफ कोर्स ये यूथी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक माइंड सेट है ना आपका। एक जाहिर सी बात है, आप जिसके ख़िलाफ़ नफ़रत रखते हैं तो आप उसको डरपोक कहेंगे, उसे कमज़ोर कहेंगे, उसको हर तरह के बुरे अल्फाज से नवाजेंगे। तो कमाल है काजी साहब के। मैं कहता हूँ ये बंदा होना चाहिए कि टेक्निकली भी साउंड हो और हिम्मत ऐसी कि दूसरे को जो है ना, मैं कहता हूँ उधर पहुंचाए कि जिधर जाके उनकी चीखें सातवें आसमान पे जो है ना सुनाई दे रही हूँ। कि अब बेचारे थोड़े से बेरोज़गार किस्म के जो यूथी हजरात हैं, वो शयान टाइप के भागते फिरते हैं इधर उधर, उनकी हरकतें देखें। ऐसे बच्चे नहीं होते, मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मैंने उसे ढूंढ लिया। यार खुदा का नाम है, ये आप इनकलाब लेके आ रहे हो। आप ना बैठ के, इससे बेहतर है लूडो खेल लिया करो चौराहे पे। इनकलाब की जो है ना सोच अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि आप उस काबिल नहीं हैं। इनकलाब के लिए बड़ी मेच्योरिटी चाहिए होती है, सीरियसनेस चाहिए होती है। आप तो नहायत ही गए गुजरे हैं। क्योंकि मसला पता है क्या है? मसला ये है कि पीछे जज्बा नहीं है, पीछे है डॉलर, पीछे है बेरोज़गारी, और उस बेरोज़गारी को इमरान खान एक ज़रिया बना हुआ है कमाने का। मेरे ख्याल में अगर आप इनका सारा स्टडी करें ना, तो कोई भी इमरान खान साहब से मुखलिस नहीं होगा। सब डॉलर कमा रहे हैं। और मैंने बारहा ये प्रूफ किया आपके सामने किस तरह मेरे ही ट्विटर अकाउंट में मुझे वो लोग वो फॉलो कर रहे होते हैं जो इमरान खान के जो है ना सपोर्टर हैं, अपनी तरफ से इमरान खान के बड़े डाई हार्ड फ़ैन हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, वो कमाने के लिए आए हुए हैं। मेरी तो कोई पोस्ट ऐसी है ही नहीं, मेरी या इमरान खान के ख़िलाफ़ होती हैं या दूसरी न्यूट्रल किस्म की होती हैं। नवाज शरीफ वगैरह के तो हक़ में मैं कम ही कोई शादो नादिर होगा कि मैं कोई बोलूँगा। मेरी तो ज़्यादातर एंटी इमरान होती है, और एंटी इमरान की मैंने आपको बता दी हुई है। वजह क्या है कि मैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा मैं तो उसके ख़िलाफ़ हूँगा, सीधी सी बात है। बेशक वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, बेशक आपकी अदलिया हो, बेशक पार्लियामान हो, बेशक आपका कोई इंडिविजुअल हो, तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान पहले आता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पाकिस्तान है तो सारी चीज़ें हैं। मैं अब जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के रोल को ख़ास तौर पे इमरान खान तक 2022 तक मैं भरपूर बोलता रहा था उसके ख़िलाफ़। वजह यही है कि एंटी पाकिस्तान चीज़ थी ना। इमरान खान एक प्रोजेक्ट था जिसे लाके बिठाया गया था और बर्बादी की गई थी। एनीहाउ, तो बैक टू द काजी फाइज ईसा। एक बार फिर सलाम के मुस्तहिक, और क्या एक्सपोज करते हैं। मैं कहता हूँ अगर बंदा थोड़ी देर सुकून से बैठ के इसे सोचे ना, तो तरस आएगा उन यूथियों पे जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। बल्कि मुझे उन पे ज़्यादा तरस आएगा जो इनको फॉलो कर रहे हैं। वही बात आ जाती है, वो तो डॉलर कमा जाते हैं, ज़रा सी बात पे वीडियो बना रहे हैं। अच्छा हो क्या रहा है, वो एक मैंने वीडियो देखी थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, अब काम तो था नहीं, सारी रात वहाँ पे बैठना था, वो इंतज़ार करना था कि आपने कब आएँ और कब उनके ऊपर पिल पड़े। तो थोड़ी थोड़ी बाद एक टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए आ जाते, ये देखो ये काजी ने डॉलर लिए हैं, ये काजी ज़मीर फरोश है, तो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर दूसरा आ जाता है, फिर कोई पटियाँ करने बैठा होता है ज़रा सी चोटों पे। जिन खुसरो को भागने की तमीज़ नहीं है कि मर्द भागते किस तरह, वो लेके आएंगे इनकलाब।
خدا کے لیے چھڈ دیو، اے تہاڈا کھیڈ نہیں گا۔ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا پارٹ کردار ادا کریں، نہ کہ آپ لوگ یہ اس فتنے کے ساتھ مل کے اپنا وقت اور اپنی انرجی برباد کر رہے ہیں۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں، جس ایج میں میں اب ہوں اور جس ایج میں آج سے میں کوئی 15-20 سال تھا، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انرجی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور انرجی ہونے یا نہ ہونے کا فرق کیا انسان کی لائف میں پڑتا ہے۔ جو اس وقت ینگ ایج ہے، جو اس وقت سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں، ان میں انرجی ہے، پر وہ اپنی انرجی کو پازیٹیولی استعمال نہیں کر رہے۔ یہ جب انرجی لوز کر جائیں گے نا، اور خاص طور پہ جنہوں نے ڈالر بھی نہیں کمائے ہوں گے، وہ اس چیز کو زیادہ ریلائز کریں گے اور پھر روئیں گے اور پچھتائیں گے کہ یار ہم نے جو وہاں پہ وقت برباد کیا، اس سے بہتر تھا کوئی پازیٹیو کام کر لیتے۔ نیگیٹو یہ کام ہوتے ہیں، یہ حرکتیں ہوتی ہیں جس میں آپ وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ نہ اپنا بھلا کر رہے ہیں، نہ اپنے ملک کا بھلا کر رہے ہیں۔ وہ اوورسیز بیچارے یہاں پہ منتے ترلے کر کر کے پتہ نہیں لانچوں میں بیٹھ کے جھوٹ بول بول کے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو وہ ٹیکنیکلی صحیح کرتے ہیں، وہ اس طرح کی ایک چیزیں کرتے ہیں کہ وہاں پہ ازائلم مل جائے، وہاں پہ مفت کی روٹی مل جائے، تاکہ انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس یہ بیٹھ کے سارا دن ٹک ٹاک بنائے، یہاں سے بھی ڈالر وہاں سے پاؤنڈ، بلے بلے یہ کام کر رہے۔ اور یہ جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بند کر دیں گے، یہ طریقہ کار میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، وہ وہاں پہ پولیٹیکل ازائلم لے لیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے وہاں پہ کیس کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے بندے جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور یوتھیوں کی چیخیں نکلواتے رہیں گے۔ جو لوگ آج اس کی حمایت کر رہے ہیں، کیا سوشل میڈیا پہ، کیا آپ کے مین سٹریم میڈیا پہ جامی جیسے، شگری صاحبہ جیسی اینکرز اور باقی، اور کیا آپ کے سیاستدان شیخ وقاص جیسے جو بھرپور حمایت کر رہے ہیں، یہ لوگ پچھتائیں گے۔ میں کوئی محاورتاً بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو اژدہا ہے، یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ وہاں تک محدود رہے گا، یہ اب بپھر چکا ہوا ہے، آلریڈی بپھر چکا ہوا ہے۔ اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت پی ٹی آئی والے بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں گند پھیلاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گند سے آپ محفوظ رہیں گے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس گند کو پھیلانے کی، اس بد تہذیبی، اس نوجوان نسل کو خراب کرنے کا یہ کتنا بڑا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ باقی آپ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، خاص طور پہ اس بات پہ کہ کیا جو پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو خراب کیا ہے، کیا آنے والے دنوں میں یہ خود بھی اس چیز کو بھگتیں گے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔